سامنے شاعر اسلام سناخان مصطفیٰ حافظ حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق یوسف صاحب نائب صدر پاک یوتھ لیگ ضلع فیصل آباد تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسٹیج دیکھ رہے ہیں آپ، علماء کرام، خطبہ اعظام، شعراء اعظام، قراء کرام، ماشاءاللہ اسٹیج اس وقت فل ہے، اور میرے سے سینئر استاد محترم حضرت مولانا عثمان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں انشاءاللہ ایک دو کلام آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ شعر کہتا ہے، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، اور میں نے اپنے خدا سے ایک بار کہا، یا اللہ میری جھولی خالی ہے، میرے خدا نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ اللہ ماشاء حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق یوسف صاحب، تسی بھی سارے کہہ دیو زندہ باد، تسی بھی سارے زندہ، چند منٹ دی حاضری ہے، مہربانی ان کوئی نعرہ نہ مارے، بیداری نہ بس سنو تے داد دودھ دیندے رہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جیسے جملہ اچھا لگے کہ شعر کہتا ہے، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، کہ سارے جہانا نو پالے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاں جنہ جنہ نو اللہ پال دے، جملہ مکمل ہوئے، بلند آواز سبحان اللہ کہنا، سارے جہانا نو پالے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہانا نو پالے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، زمین آسمانا زمین آسمانا نو چلا بے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے کہ چھڑ کے جہان سارا، چھڑ کے جہان سارا، سونے اللہ نال لایا، او سو رب دی لاج رکھ لئی، سو رب دی لاج رکھ لئی، ہر تھاں تے میرے سایہ، چھڑ کے جہان سارا، سونے اللہ نال لایا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی محبت والا جملہ ہے۔ اوے کیوں کھپتے ہو طبیبو، اوے کیوں کھپتے ہو طبیبو، میں مریض مصطفیٰ دا، کیوں کھپتے ہو طبیبو، میں مریض مصطفیٰ دا، سنتا نبی دیاں نے بس میریاں دعایا، چھڑ کے جہان سارا، سنے اللہ نال لایا۔
چند جملے درود پاک دے، اس تو بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا جا کلام تے پھر انشاءاللہ میرا سلام. ایک مرتبہ بلند آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھ دو، درود پڑھ دو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس کلام کا آخری جملہ. اور معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور یار بھابی کہندے نے درود پاک نہیں پڑھ دے. آ ویکھو بھابی پڑھ دے نے، ہن تسی نہیں پڑھ دے، تہاڈی مرضی ہے. استاد محترم بھی نال نال پڑھ رہے، تسی بھی ذرا پڑھو تاکہ درود پاک پڑھو گے یہ تہاڈے نامہ مال دے اندر اضافہ ہونا ہے. اس واسطے ذرا اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اونا لوگاں نو دسو جڑے کہندے نے بھابی درود پاک نہیں پڑھ دے، ذرا پڑھو ہن نال نال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ واہ سونے نل لگ گئی یہ والا اے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آخری کلام اس کے بعد سلام. کہ شعر کہتا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے. اچھا جدہ جدہ ایمان ہے نا ذرا وہی بولے گا. یقین کرو میں اور
महफिल के अंदर बैठे ने अबू बकर भाई। इत्थों असी पढ़ के तो सियालकोट का सफ़र करना, बड़ा लंबा सफ़र है, तो साड़ी सफ़र की थकावट तुसीं एवें लानी है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के, जिदा जिदा ईमान है कि मेरे पैगंबर की ज़ात भी आला, बात भी आला, मेरे पैगंबर की गुफ्तार भी आला, आका दा उठना भी आला, बैठना भी आला, चलना भी आला, मेरे पैगंबर की मजलिस भी आला, खलवत भी आला, जलबत भी आला। एक बार को सुभान अल्लाह। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है भी तेरा लाल सोना है। आला वकार वाला, आला वकार वाला, शीरी गुफ्तार वाला, आला वकार वाला, शीरी गुफ्तार वाला, आया है घर तेरे बाल सोना है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है भाई तेरा लाल सोना है। आला अरफाज़ात है पाक मुहम्मद दी, आला अरफाज़ात है पाक मुहम्मद दी, लगती प्यारी हर गल बात मुहम्मद दी। जिदा है शान आला, जिदा है शान आला, कहंदा कुरान आला, जिदा है शान आला, कहंदा कुरान आला, बेटे या रब्बे जुल जलाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है बे तेरा लाल सोना है। जाके बाग खलीमा सादिया दे, जाके बाग खलीमा सादिया दे, आ गया महबूब खुदा दा तेरे वेड़े। सोने नू चांदी खोसी रज रज के वेंदी खोसी, सोने नू चांदी खोसी रज रज के वेंदी खोसी, सोने नू चांदी खोसी रज रज के वेंदी खोसी। आया ए गोदी विच बाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है। सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो बार दिया, सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो बार दिया। जिंद जान मिठल मदनी, जिंद जान मिठल मदनी, मन ठार तो बार दिया। सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो बार दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे हज़रत मौलाना हाफिज अबू बकर यूसुफ साहिब, नायब सदर पाक यूथ फैसलाबाद। इंशाअल्लाह इनकी भरपूर पूरा जुमा होगा इस मस्जिद में। काशिम मुसफ़ी साहब से गुजारिश करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है इनका। इंशाअल्लाह आइंदा किसी माह में कोई जुमा रखेंगे।